sa tingkan bagai bio office hote sini kan tang bahai belai hambai sini media rok no ini jeng sini dompujola blog bo phai jeng ini sini video bai sini malai tekya ini taku Komol Dev Burma bo sini video jeng oro tini phaimani karon khobono sini khorongni MLA tongo tai khorongni MDC bo tongo sini o 12 takar jolani bisingotai golagati sini 17 golagati soho khai sini o blog ni andaro khobjago jeng tini video or blog visit khaipekya tini actually tamni sanai orongkha joto tibrasa 95% almost 100% no jodon tibrasa bo o jagao jeng jesa kaifano chini bigoto dino thangnai dino development jeng keto emon nugya omani karono jeng ageo saka je BJP IPAP সরকার যেটা চালাউই থাকা অব সম্পূর্ণ ব্যর্থনি জং নুগো তানবালে जों जेफोर इलेक्शन जे कैम्पेन थांपुराव नुखा ना लामा ना दै स्पेशली चिनि किलाबार मा बिसि सगरिया बिसि अ ब्लक नि आन्दारो किन्तु तिनि जरा जों नुखा कुनो दै गरै लामा गरै अबनि रिजन्स तामो जों अरो तिनि कक सालाय पेका चिनि भिडियो बाय चिनि बसकानो दिनो चिनि अ एरिया डेभलपमेन्ट खायनि बगै जों कासे सक्रिय भूमिका नाना नांगो आर अरो जेहेतु पार्सलिटी तांथुं कारण जों आगेयाव नुगो जेफोर बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायो निनि ताम होनायफोर कय बागान থেকে শুরু खायो आनारस बागान থেকে শুরু खायो রাবার প্লান্টেশন থেকে শুরু খাই পুকুর খুনান থেকে শুরু খাই যত জায়গানো কিন্তু তামুং দं কাইसा পার্সলিটি इंगै दं तिनि जोंबो सानामु जोंबो तिनि 40,000 जनानि बिसिंगो 2,000 जनानि बगै जों बाकिनो जों सेक्रिफाइस खायनि आउन बगै अ जे पक्ष पार्टी तांथु जों तार मानसि न जनसाधारण जेता नैज्य जे मानानि अधिकार जे मानानि जुग्ग बननि बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायनि नंथुं जों तिनि भिडियो आव गाहां कक सालायगा जों जस्ट गाबन नायो तिनि अ एरिया डेभलपमेन्ट इनथु जों ताबो रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै एमएलए हिसाबै संजाग रहन यागुलो जों जेसा काफन अ ब्लग जों भिजिट खायनाय जों जेता साबुं जायना जों नाय दंला जों अपोज खायनाय प्लास सटिक जागाव सटिक बेनिफिशियारि मानो नंथुं जों दिन बिखौ खायनाय